الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. في ظل ما نراه على شاشات التلفاز من أفلام ومسلسلات تشتمل على كل ما حرم الله تعالى، أحببنا أن نقوم بهذه الحلقة والتي نستضيف فيها الأستاذة أوكي، الممثلة المشهورة في إندونيسيا، والتي كما نراها ما شاء الله محجبة وتحرص على قراءة القرآن وحفظه، وتقيم معهدا لتحفيظ القرآن الكريم في إندونيسيا به عدة فروع، ورأيناها على قناتها على اليوتيوب وهي تزور المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومساجد مصر العريقة. هذه السيدة المحببة إلى قلوبنا بأدبها وأخلاقها العالية استضافتنا في بيتها، ونريد الآن أن نتعرف عليها ونعرف لماذا اختارت التمثيل وكيف تمثل وهي محجبة، وهل بإمكانها أن تترك التمثيل، وهل ستخلع الحجاب يوما ما كما يفعل بعض ممثلات العرب، مرة يتحجبون ومرة يخلعون الحجاب، مرة يمثلون ومرة يعتزلون، مرة يسيئون للإسلام وتارة يسيئون لنبي الإسلام، ويقولون بأن الإسلام يضطهد المرأة، وأن الإسلام يدعو إلى العنف والإرهاب، وأن الإسلام دين التخلف والرجعية. سوف نتحاور مع الأستاذة أوكي الآن ونعرف ما الفرق بين أن تكون الممثلة صاحبة هدف تدعو إلى قيم نبيلة، وهل التمثيل في حد ذاته حلال أم حرام، هل من الممكن أن نستغني عنه يوما ما، أم هو واجب فرض علينا ولا بد من تقنينه ولا بد من ضبطه بالأخلاق وضبطه بالمعايير الإسلامية التي دعا إليها القرآن. طيب، في البداية نريد أن نتعرف على الأستاذة أوكي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Setiana Dewi. Saya biasa dipanggil Oki. Umur saya 32 tahun. Dan saat ini saya memiliki 4 orang anak. Sehari-hari yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, saya bermain film, bermain sinetron, terlibat dalam dunia akting untuk film atau tayangan Islami. Kemudian saya menulis beberapa buah buku, dan pada akhirnya saya mulai berdakwah, dan sekarang saya sibuk di Maskan Hufad, sebuah ma'had yang memberikan beasiswa untuk yatim piatu mu'allaf du'afa dari seluruh Indonesia untuk menghafalkan Al-Quran. Dan mungkin tahun ini insya Allah mudah-mudahan mulai mengajar di universitas insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya qalat ismuha Ustazah Uki Setiana Dewi. كانت زمان هي ممثلة للأفلام الإسلامية، والآن هي أصبحت يعني معلمة، وأيضا هي الآن بدأت تأسيس المعهد مسكن الحفاظ الحمد لله، والآن إن شاء الله هي أيضا سوف تعلم في الجامعة إن شاء الله عن قريب. طيب، السؤال يقول: لماذا اخترت التمثيل، وهل من الممكن أن تعتزلي هذا المجال؟ Ya, kata Syekh, kenapa Ustazah sempat menekuni dunia profesi entertainment? Apakah suatu waktu ya akan meninggalkan dunia ini atau seperti apa? Pertama,
Saya sangat menyukai seni. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan seni saya sangat menyukai itu. Saya harus bercerita bahwa saya suka seni, tapi pada saat itu saya belum mengenal Islam lebih dalam sehingga belum memakai hijab. Jadi pada saat itu saya casting dan audisi beratus-ratus kali, semuanya gagal. Tidak ada yang Allah mudahkan, Allah kabulkan ke jalan dunia acting. Kemudian ibu saya sakit penyakit kulit autoimun yang membuat seluruh kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar, sehingga saya harus merawat ibu saya di rumah sakit selama 3 bulan dan saya menyaksikan berbagai macam kematian di sana di depan saya, sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk tidak mau lagi untuk berada atau casting atau ikut audisi. Saya sibuk memperdalam agama saya dan saya mulai fokus untuk menjadi seorang mahasiswi ketika itu sambil merawat ibu, dan saya melupakan dunia acting. Tiba-tiba ketika di rumah sakit saya ditemani oleh novel Ketika Cinta Bertasbih, novel Islami yang membuat saya sangat ingin berterima kasih kepada penulis yang telah menemani hari-hari saya dalam proses hijrah saya. Jadi saya pakai jilbab di usia 16 tahun di rumah sakit pada saat merawat ibu saya dan ditemani novel itu. Singkat cerita, novel itu dibuat filmnya. Dan saya tahu penulisnya alumni Al-Azhar juga, Kang Abik Habibur Rahman Al-Sirazi. Saya ikut audisi itu ingin berterima kasih pada penulisnya yang telah menemani proses hijrah saya. Sampai kemudian saya tidak pernah memikirkan atau membayangkan saya menjadi peran utama, dan saya tidak pernah pilih peran itu. Tiba-tiba Allah takdirkan saya untuk main film itu. Di mana ada satu hal yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Penulisnya alumni Azhar, dan kita syuting di Mesir. Saya ke Azhar juga selama 1 bulan di sana. Sebelum kami pergi ke Mesir, kami semua, saya dan teman-teman artis lainnya, diminta perjanjiannya. Jadi mereka mengatakan bahwa kelak kalian akan dikenal oleh banyak orang, kalian harus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya tanggung jawab besar, yaitu setiap perkataan harus menjadi contoh terbaik untuk banyak orang, setiap perbuatan harus menjadi contoh terbaik untuk banyak orang, cara berpakaian harus menjadi contoh terbaik untuk banyak orang. Seakan-akan mereka tidak menyiapkan sebagai seorang selebriti, tapi sebagai orang yang punya manfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Ustazah qalat هي أصلا يحب علوم الفنية، يعني من الفطرة هي تحب العلوم الفنية، وبعد ذلك بدأت يعني محاولة تسجيل الأفلام. هي تسجل أفلام، مسابقة الأفلام، ولكن هي لم تنجح بذلك، ولكن هي تحاول حتى هي لا تجد الفرصة، ولذلك بعد ذلك هي يعني لا يستمر النية يعني يدخل في الممثلات. وبعد ذلك لما أصاب أمها المرض في المستشفى هي ترافق أمها هناك، وبجانب ذلك هي تقرأ الكتب المشهورة نسميها يعني الكتاب باللغة الإندونيسية Ketika Cinta Bertasbih. هي تقرأ يعني في المستشفى بجوار أمها المريضة هناك، وبعد ذلك يعني هي تحب هذه الكتب، وبعد ذلك بدأت هي تسجل يعني تسجل تسجيل أفلام، هذه الأفلام، وبعد ذلك الحمد لله هي نجحت واختارت يعني ليكون ممثلة في هذه الأفلام الحمد لله. وهذا الأفلام طبعا أفلام الإسلامي، لأن يعني المصمم هذه الأفلام هو أيضا خريج الأزهر، اسمه حبيب الرحمن الشيرازي، والحمد لله هذا الأفلام أيضا يعني يصمم ويصنع في مصر أيضا في الأزهر. وقال المصمم أستاذ حبيب الرحمن الشيرازي لهؤلاء الممثل الذي سوف يكون ممثل في هذه الأفلام، أنتم كالداعي والداعيات ليس ممثل، ولذلك بعد نسجل هذه الأفلام سوف أصبحتم المشهورين في إندونيسيا، ولذلك لابد يعني أن تكون من مرأة صالحة وتكون من يعني الناس الصالحة الذي عندكم فوائد كثيرة للمجتمع، لأن هذه أمانة، لأن بعد تسجيل هذه الأفلام سوف تكون يعني مشهورة في إندونيسيا، لذلك هذه أمانة، وأستاذة هي تحفظ هذه الأمانة حتى الآن الحمد لله.
ولا زالت متحجبة الحمد لله. وهي أيضا بدأت يعني الحجاب في عمرها 16 ما شاء الله. الحمد لله. طيب يقولون أن الممثلة كلما تنازلت عن مبادئها وكلما خلعت أكثر كلما نالت شهرة أكثر وأموال ومناصب وهكذا. طيب هل من الممكن أن تفكر في يوم من الأيام لخلع الحجاب، أو هل تعرضت لضغوط لخلع الحجاب للتمثيل بدون حجاب وهكذا؟ Ya, kata Syekh, kita tahu di dunia entertainment tentu khususnya para artis yang memang punya profesi di bidang tersebut, khususnya perempuan, biasanya kata Syekh kita tahu semakin dia membuka hijabnya, semakin penampilannya dalam tanda kutip terbuka, itu semakin banyak yang minat kepadanya, semakin banyak juga hartanya begitu. Apakah di satu sisi Ustazah waktu menjalani profesi artis pernah kepikiran seperti ini, dan apakah ada ketika menjalani profesi artis ada tekanan, ada anjuran ke sana untuk ya sudah lepas saja hijabnya dan lain sebagainya kata Syekh? Saya pakai jilbab di tahun 2005 di rumah sakit saat merawat ibu saya sakit, dan pada saat itu saya memutuskan untuk total di situ, dan saya percaya bahwa ketika saya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong saya. Ketika baru hari pertama saya pakai jilbab, tiba-tiba saya dapat telepon, "Oki, tidak perlu casting dan audisi lagi, kamu sudah terpilih untuk bisa main dalam film dan sinetron." Dan dia tidak tahu saya pakai jilbab, tapi saya katakan saya sudah berjilbab, dia katakan nggak usah pakai jilbab, kan selama ini kamu tidak pakai jilbab. Saya katakan saya sudah pakai jilbab, dia bilang dengan jilbab kamu nggak pernah bisa jadi apa-apa. Bukankah kamu butuh uang untuk pengobatan ibu kamu? Buka saja jilbabnya, setelah itu kamu bisa main sinetron atau film lagi. Ini 3 tahun sebelum Ketika Cinta Bertasbih. Saya katakan tidak. Jadi saya menolak itu. Di satu sisi saya perlu uang, karena ibu saya harus masuk ke ruang isolasi. Ibu saya diletakkan di ruangan yang banyak sekali pasien karena kami nggak punya uang banyak pada saat itu. Saya perlu uang pada saat itu, dan satu sisi itu impian saya yang saya kejar selama ini, dan saya tolak karena saya sudah memutuskan memakai jilbab di hari pertama itu. Dan itu tidak mudah di awal-awal. Indonesia belum familiar dengan jilbab panjang. Tahun 2008 waktu itu ya saya pakai jilbab ini. Tidak mudah, tentu saja saya dilihat dari atas ke bawah, bawah ke atas. Di dunia hiburan itu tidak mudah. Tapi ketika memutuskan untuk pada akhirnya main film, jadi dari ibu saya sakit, kemudian ada tawaran main film, saya tolak karena jilbab, karena saya nggak mau buka jilbab. Kemudian 3 tahun setelah itu saya fokus dengan kuliah saya dan ibu saya. 3 tahun setelah itu saya main film Ketika Cinta Bertasbih. Itu semua orang soleh, jadi saya aman di situ. Tapi setelah film Ketika Cinta Bertasbih, selanjutnya saya bertemu dengan teman-teman yang lain. Maka saya buat peraturan. Pertama, saya harus berbusana seperti ini. Kalau nggak mau, ya saya nggak bisa main dalam film itu. Kedua, saya nggak bisa beradegan dengan yang bukan mahram secara berlebih-lebihan. Seperti yang teman-teman tahu, dalam adegan suami istri pun bisa disiasati, tidak menyentuh sama sekali. Ketiga, ada dialog-dialog yang mungkin saya nggak bisa ucapkan, kalimat-kalimat yang saya nggak bisa ucapkan. Jadi saya sangat idealis di situ, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti saya. Saya bersyukur pada Allah karena di tahun 2010 saya dapat penghargaan Indonesia Movie Awards sebagai artis pendatang baru terbaik dan pendatang baru terfavorit, sehingga saya bisa membuktikan dengan jilbab kamu bisa berprestasi, dengan punya prinsip kamu juga bisa berprestasi. Awal-awal susah menjelaskan pada orang, tapi sekarang orang sudah tahu jenis pekerjaan apa yang bisa mereka berikan kepada saya. Insyaallah. Ya, هي قالت بدأت يعني استخدام الحجاب في 2005. يعني لما كانت أمها مريضة في المستشفى وهي ترافق أمها وهي يعني تنوي هي تنوي يعني إن شاء الله سوف يستقيم في استخدام الحجاب. وبعد ذلك لما هي تنوي بنية المتحجب يأتي التلفون من قنوات التلفزيون يعني ليدع يعني ليطلب يعني يعمل في الأفلام الخاصة وهي يعني تريد أن تخلع الحجاب. هو يريد أن يخلع الحجاب ولكن أستاذة أوكي يعني ترد ذلك وترفض بسبب هي يعني عندها عزيمة قوية للحجاب الحمد لله.
وأيضا وبعد ذلك هي بدأت يعني في الأفلام يعني ketika cinta bertasbih هذا وأصبح بعد ذلك مشهورا وهي من عزيمتها الحمد لله يعني بعد ذلك هي تمشي بالحجاب في كل الأفلام وأيضا هي قالت لما دعاها بعض الشركات أو يعني الممثلات يعني ليكون ممثلة في بعض الأفلام هي قالت هي عندها شروط الأول قالت هي لازم بالحجاب والثاني هي لا يريد يعني يتخلط مع الرجال الأجانب والثاني إذا هناك الكلام يعني غير يعني جيدة هي لا تريد يكون ذلك. ما شاء الله جميل بارك الله فيك. طيب ما هي نظرتها للممثلات غير المحجبات وهل دعت أحدا منهن للبس الحجاب؟ Apakah ada yang memanggil ustazah untuk memakai hijab sebelumnya? Kemudian bagaimana pandangan ustazah terhadap artis yang lainnya yang memang belum memakai hijab seperti ustazah? Itu kata Syekh. Yang pertama, memakai jilbab karena dokter mengatakan ibu saya tidak bisa sembuh dan saya menyaksikan ibu saya dalam keadaan yang sangat sakit karena kulitnya itu mengelupas seperti orang terbakar. Jadi kalau pakai baju kulitnya terangkat. Kalau tidur di spray nggak bisa bangun karena kulitnya nempel di spray. Jadi itu penyakit yang sangat mengerikan. Tapi saya tahu saya punya Allah dan saya bisa bergantung kepada Allah. Jadi pada saat itu usia saya 16 tahun, setiap hari kerjaan saya adalah ke mushola di mustashfa di rumah sakit dan saya pakai jilbab karena saya ingin menjadi anak yang salihah supaya saya doa kepada Allah, Allah dengar doa saya supaya ibu saya sembuh. Itu. Jadi kalau apa yang memanggil saya karena saya pengen jadi anak yang baik supaya doa saya didengar untuk menyembuhkan ibu saya. Dan alhamdulillah walaupun ibu saya belum sembuh sampai hari ini tapi membaik, alhamdulillah. Kemudian mengenai artis-artis Indonesia, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Beberapa tahun belakang ini gerakan hijrah para artis itu sangat besar. Sehingga kalau kita datang ke masjid-masjid, isinya adalah anak-anak muda. Dan Masya Allah, para artis-artis itu berhijrah. Itu sebabnya kenapa S3 saya ambil jurusan dakwah di UIN, saya menulis hijrahnya para artis. Karena fenomena ini luar biasa. Artis-artis itu, mereka berhijrah, mereka berubah, dan sekarang luar biasa. Mereka bikin pergerakan dakwah, dan juga sekarang udah bikin rumah Quran. Hari ini, baru saja saya mendatangi rumah Quran milik gabungan artis-artis. Dan Mas Kang Hufat mendukung perjuangan itu. Kami mengirimkan guru-guru untuk menjalankan rumah Quran itu. Ya qalat alhamdulillah bada'at yani al-hijab laysa yani hunak ahad yani liyu'arifuha bil hijab walakin ya'ti bisabab al-awwal as-sabab al-awwal ummuha maridah yani marid syadid jiddan. ولذلك هي تطلب من الله يعني أن يشفي أمها والوسيلة ذلك هي يعني يأخذ العقد مع الله هي سوف تكون من يعني الولد الصالحة ولذلك هي تنوي وبعد ذلك بدأت الحجاب ويدعو الله عسى الله أن يشفي أمها هكذا ولذلك ليس هناك أحد يدعوها للحجاب يعني يأتي من نفسها مباشرة الحمد لله. وأيضا نظرتها للممثلة الآخر الذي لم يتحجب هي قالت الحمد لله في إندونيسيا الآن أصبح كثير من الممثلات يتحجب ما شاء الله بسبب يعني بسببها أيضا يعني هي ترى أستاذة يتحجب وأيضا يعني أصبح هذا الحركية الهجرة يعني كثيرة في الممثلات. والآن يعني بعض الممثلات يجتمعون ويقيمون يعني بعض المعاهد يعني معهد لتحفيظ القرآن ومن ضمن ذلك أستاذة أوكي يعني يرسل المدرس هناك ويعني يعلم الطلاب هناك يعني وهذا من حركة الهجرة للممثلات الحمد لله. وأيضا أستاذة أوكي هي أيضا يأخذ دكتوراه في الجامعة الشريف هداية الله في كلية الدعوة ومن رسالتها يعني الدكتوراه هي تكتب يعني الحركة الهجرة للممثلات ما شاء الله. جميل. طيب ما سبب إقامتها للمعهد؟ يعني لماذا أقامت معهد لتحفيظ القرآن ومن الذي يشرف عليه ومن أين التمويل؟
Kata Syekh Ustazah, dari mana pertama bagaimana bisa Maskanul Hufat ini hadir di tengah-tengah kita sejarahnya, kemudian tujuannya apa, dan bagaimana menghidupkan markas ini dari operasional dan lain sebagainya, gitu kata Syekh. Ya, 2011 ketika saya masih di S1 ya, saya belajar di Ma'had Quran di dekat universitas tempat saya kuliah S1 dulu. Jadi saya belajar di sana tapi tidak selesai, hanya 4 bulan saja karena kesibukan berakting, kesibukan bermain film dan sinetron. Jadi saya mukim di sana 4 bulan saja dan tidak selesai di sana. Waktu terus berjalan, saya menikah dan saya pindah ke wilayah Bintaro ini. Tahun 2016 saya merasa rindu dengan suasana Quran. Saya berteman dengan banyak orang, tapi saya merasa sahabat terbaik saya harus Ahlul Quran. Saya rindu dengan suasana itu. Pertama, Maskanul Hufat hadir karena saya rindu dengan suasana Quran. Saya mau sekeliling saya, hari-hari saya adalah Ahlul Quran. Kemudian kedua, ibu saya mengatakan, ibu ingin sekali punya anak-anak yang semuanya hufad, dan kami belum sampai hari ini dan sedang berjuang untuk itu. Kemudian yang ketiga adalah lebih kepada persiapan kematian sebetulnya. Karena saya tahu bahwa saya banyak dosa, saya banyak salahnya. Saya nggak tahu amalan ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, banyak nggak khusyuknya, mungkin banyak nggak ikhlasnya. Jadi sesungguhnya saya sedang meminta pertolongan kepada teman-teman hufad itu untuk tolong saya nanti di hari akhir. Jadi kalau ditanya tujuan utama Maskanul Hufat adalah persiapan kematian saya. Kemudian ya untuk kegiatan operasionalnya itu, Maskanul Hufat sudah berdiri 5 tahun sampai hari ini, semuanya gratis. Hanya saja 1 tahun belakangan masyarakat umum, ya gratis untuk yatim piatu mu'allaf du'afa. Hanya saja 1 tahun belakangan masyarakat umum yang bukan yatim, bukan du'afa mau belajar. Jadi kami terima juga dengan jumlah yang sangat sedikit, dan dana dari mereka kita berikan kepada yatim du'afa. Juga karena ini pergerakan perempuan sebetulnya. 1 tahun belakangan kami juga baru buka untuk ikhwan karena permintaan masyarakat untuk imam, da'i dan sebagainya. Kami juga buka untuk ikhwan dengan jumlah yang kecil juga. Pendanaannya dari mana? Dari siapa saja hamba Allah yang mau menyumbang. Jadi seluruh pengurus Maskanul Hufat adalah hufaz itu sendiri, para penghafal Quran. Tim medianya adalah para penghafal Quran. Dulunya santri, sekarang pegang media. Dulunya santri, sekarang mencari dana. Jadi tidak semua penghafal Quran harus jadi guru. Sebagian ada di office yang menjalankan yayasan. Setiap hari mereka menyapa para donatur, mencari para donatur. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sampai hari ini bisa berjalan. Masyaallah, alhamdulillah. Ya qalat بدأت تأسيس هذا المعهد مسكن الهفات لما كانت هي في الدراسة البكالوريوس 2011. هي يعني تدخل حلقة قرآن هناك بجوار الجامعة، وبعد تخرجت من الجامعة هي تشتاق من هذه الحال، من هذه المصاحبة مع أهل القرآن، ولذلك هي بدأت تفكر يعني أن تقيم مسكن الحفاظ. بعد ذلك أيضا السبب الثاني الوالدة، هي تريد أيضا من بناتهم يعني هناك من يحفظ القرآن كلهم، ولكن لم يعني يصلح بذلك، ولكن أستاذ أوكي يعني بنية ذلك يعني يقيم مسكن الحفاظ يعني حتى يكون هذه الحفاظ كلهم جميعا يعني يساعدهم في الآخرة يعني. وأيضا يعني بسبب إقامة هذا المعهد أيضا هي تريد استعداد يعني تزويد الآخرة أكثر بالنسبة للدنيا، لأن سوف هي تعرف على أن الحفاظ سوف يكون شافعا في يوم الآخر إن شاء الله. طيب، ما هي أمنيتك؟ الأمنية ماذا تتمنى؟ Kata Syekh, apa impian besar Ustazah dari Maskanul Hufat ini? Selain tadi yang Ustazah sampaikan kan berawal dari sejarah yang panjang itu, kemudian apa impian Ustazah dari Maskanul Hufat ini? Visi Maskanul Hufat yang merupakan tujuan saya dan para sahabat-sahabat adalah seluruh bidang pekerjaan orang-orang di Indonesia ini, khususnya baru mancanegara nanti, di Indonesia ini diisi oleh orang-orang yang ahlul Quran. Kenapa? Supaya
Tidak ada kezaliman di situ, tidak ada kecurangan di situ, tidak ada kejahatan di situ. Semua orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi presidennya cinta Quran, politisinya cinta Quran, hakimnya cinta Quran. Jadi semuanya adil. Semuanya baik, semuanya takut kepada Allah sehingga terbentuklah negara yang baik, negara yang semuanya cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama visinya. جميل جدا. هي قالت يعني رؤيتها أمنيتها لمسكن الخفاف هذا هي تريد يعني على أن كل المجالات في إندونيسيا كل الأنشطات في إندونيسيا يعني كل الأعمال في إندونيسيا موجود هناك أهل القرآن الذي يعمل بذلك موظف يكون هناك أهل القرآن الذي يعمل منصبه الرئيسية الجمهورية أو في يعني مجلس وزراء كله هناك من يحفظ القرآن هي تريد هكذا رؤيتها حتى يكون إندونيسيا كله من أهل القرآن. وأنت ذكرت لي في الطريق أنها تتمنى أن يرسل لها الأزهر مبعوث. نعم. يعني نحن نضم صوتنا لصوتها ونقول بأن إندونيسيا ما شاء الله بلد كبيرة جدا وبها آلاف المعاهد لتحفيظ القرآن وتحتاج إلى الكثير من المبعوثين من الأزهر ونتمنى من الأزهر أن يساعدنا في هذه المهمة لنشر الدعاء في كل مكان وتعليم الناس أمور الدين. Insyaallah. Terjem. Kata Syekh juga, dan ini sama dan sepaham dengan apa yang diimpikan oleh Al-Azhar juga. Lembaga beliau, beliau juga mengimpikan, ya mencita-citakan banyak lagi syekh-syekh dari Al-Azhar datang ke Indonesia membantu dakwah ya para ustazah ya dan dai-dai yang lainnya untuk menyebarkan Al-Quran agama yang benar ini ke seluruh pelosok Indonesia. Dan mudah-mudahan Al-Azhar bisa mengirim lebih banyak lagi para ustadz dai ke Indonesia untuk membantu perjuangan dai dan daiyah yang ada di Indonesia ini. طيب رأيناك على صفحتك على اليوتيوب تزورين المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي وتزورين المساجد العريقة في مصر. ما هو شعورك ولماذا كنت تبكين؟ تمام. وفي مصر كيف رأيت مصر وجو مصر ونيل مصر وأهرامات مصر؟ Kata Syekh, di YouTube Syekh pernah lihat Ustazah punya program untuk safari dakwah keliling ke beberapa masjid untuk mengenalkan Islam dan sejarahnya. Di situ Ustazah kata Syekh sangat menikmati perjalanan itu, terlihat dari muka Ustazah, bahkan ketika menjelaskan Ustazah juga sempat menangis terharu dengan bagaimana peradaban Islam, apa yang Ustazah rasakan ketika menjalani perang tersebut. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya kata Syekh, bagaimana di pikiran Ustazah terkait Mesir itu sendiri ya, karena Ustazah pernah mengunjungi Mesir, dan bagaimana penduduk di sana, ulama-ulama di sana, gitu saja. Ya, Allah memberikan izin kepada saya untuk pergi keliling negara pada saat itu untuk tayangan televisi Malaysia untuk menceritakan di negara itu pernah ada sejarah Islam dan bagaimana keadaan Muslim pada saat ini. Banyak tempat-tempat yang membuat saya terharu, sedih, bersemangat, banyak. Contoh Turki dengan sejarahnya yang sangat luar biasa. Ada semangat di sana untuk bisa mengembalikan lagi kejayaan itu. Kesedihan saya rasakan contoh di Bosnia. Saya pergi ke Bosnia. Ada namanya Srebrenica, sebuah tempat di mana di situ terjadi pembantaian umat Muslim, 8.000 umat Muslim dibantai. Ada kesedihan di situ. Tapi dibalik dengan kesedihan, semangat, haru, saya menjadi tahu bahwa dulu begitu jayanya Islam luar biasa, dan saya berharap generasi-generasi sekarang lahirlah generasi-generasi pejuang seperti di zaman yang lalu, melanjutkan perjuangan seperti di zaman yang lalu untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Kemudian itu semangat spirit yang saya dapat setelah saya lihat tahu betapa hebatnya Islam di masa lampau dan meneruskan perjuangan di hari ini. Kemudian saya lihat juga perkembangan Islam yang luar biasa. Saya keliling Eropa dengan izin Allah. Masya Allah, di situ Eropa itu termasuk pertumbuhan Islamnya itu besar. Agama yang paling besar pertumbuhannya di Eropa itu Islam. Sehingga saya kemana-mana saya menemukan saudara Islam saya di London, di Paris, di tempat-tempat lainnya gitu. Banyak komunitas Islam di sana. Jadi pertumbuhan Islam luar biasa. Ketika saya tanya kenapa kamu belajar Islam, ya mereka sungguh-sungguh belajar. Mereka membandingkan dan kemudian mereka
karena mereka belajar, mereka berpikir, mereka masuk Islam gitu. Jadi pertumbuhan Islam luar biasa di negara-negara Barat sana, Masya Allah. Kemudian mengenai Mesir, saya ke Mesir tahun 2008. Itulah yang menyebabkan kenapa saya masuk ke Ma'had Quran. Karena ketika saya ke Mesir, saya ke Azhar, Masjid Azhar juga. Saya lihat orang-orang ngafalin Quran dan anak-anak nanya sama saya, kamu hafalannya udah berapa juz di tahun 2008 yang saya belum sama sekali punya hafalan. Jadi di situ yang membuat saya tertampar sebetulnya. Anak-anak kecil itu saya tertampar dan dari situlah saya mulai fokus untuk belajar Al-Quran. Saya sangat mencintai Mesir. Orang bilang abis minum air Sungai Nil balik lagi, dan saya sudah beberapa kali ke Mesir dan saya punya cita-cita anak-anak saya akan saya sekolahkan di Mesir. Jadi Mesir itu rumah saya yang kedua. هي قالت يعني بدأت السؤال الأول بدأت رحلة زيارات لأماكن دول الإسلامية، نعم تركيا وإلى أوروبا. هذا يعني في دعاها شخص في ماليزيا ليقيم بهذا البرامج، وهي ذهبت إلى بعض الأماكن في تركيا. هي تجد الحماسة هناك، المسلمون ما شاء الله قوي جدا، وفي تركيا عندها تاريخ أيضا جيدة، تركيا العثماني. وهي أيضا زارت بوسنيا، هناك هي تحزن شديد، حزن شديد لأن هناك المكان في بوسنيا هذا يعني مقاتل كبيرة جدا من 8,000 المسلمين، ولذلك هي تحزن بذلك. وأحيانا هي تفرح بسبب زيارتها إلى تركيا لأن هي تجد الحماسة كبيرة هناك، وسوف يعود يعني حضارة الإسلام يعني من تركيا أو من بلاد آخر. وأيضا هي أحيانا تجد الحزن يعني بسبب بسبب مكان يعني الذي هناك يعني تاريخ سيء للمسلمين مثل بوسنيا الذي قتل 8,000 من المسلمين. وأيضا هي زارت أوروبا، وهي وجدت هناك يعني ما شاء الله المسلمون هناك يعني المجال مفتوحة، وأصبح المسلمون في أوروبا يعني ارتفاع شديد، ازدياد شديد كبير جدا. هي قالت حتى يعني يأتي الحماسة كبيرة لها الحمد لله. وبالنسبة لمصر هي قالت الحمد لله هي زارت مصر في 2008 هي زارت لتمثيل الأفلام. ولما هي كانت في مصر زار الأزهر والتقت مع طالبة هناك، وطالبة تسأل إليها كم تحفظ من القرآن، وهي لم تحفظ شيء، ولذلك هي في حالة الحزن، وهي تنوي إن شاء الله سأحفظ القرآن بعد هذا. إن شاء الله سوف تحفظ معي إن شاء الله. إن شاء الله. وأيضا مصر هي قالت كبيتها الثاني، ما شاء الله، لأن هي تجد في مصر ما شاء الله أنواع من الدراسة، وأيضا الأزهر هناك موجود. هي تنوي أيضا إن شاء الله أولادها إن شاء الله وبناتها إن شاء الله سوف يدخل في الأزهر ويدرس في مصر إن شاء الله بإذن الله. طيب بارك الله فيك. طيب هي سألتني يعني قبل التسجيل وقالت يا شيخ ما حكم التمثيل؟ أولا يعني كل شيء ممكن نستخدمه في الخير وفي الشر. يعني التصوير الآن مثلا نحن نستخدمه في الخير، في إبراز مثلا قيم وأخلاق وأشخاص محترمون وهكذا. طيب لو نحن استخدمنا التمثيل هذا في تعليم الناس الأخلاق الحسنة وتعاليم الإسلام والقيم والمبادئ، وعلمنا الناس مثلا حب الوطن، وعلمناهم الدفاع عن الوطن، وعلمناهم آداب المعاملة بينهم وبين بعضهم وآداب العبادات وهكذا، هذا سوف يكون أفضل. ونحن نرى مثلا على الفيسبوك كثير من المقاطع الدعوية التي ينشرها بعض الشباب المتحمس للفن الهادف ما نسميه، تمام؟ هذا جيد لو نستغل هذا التمثيل في تعليم الناس أمور الدين والدنيا، هذا ممتاز. Kata Syekh beberapa jam sebelum kita memulai acara ini, Ustazah Uki sempat bertanya kepada Syekh tentang hukum menjadi artis gitu ya. Kata Syekh, segala sesuatu jika kita tempatkan dalam kebaikan, dia akan mengarahkan kita kepada kebaikan itu. Jadi untuk menjadi artis baik di TV, selebgram di Instagram, YouTuber dan lain sebagainya, jika yang kita sampaikan adalah bentuk-bentuk kebaikan, ajakan-ajakan untuk mengenal kebaikan, mengenal agama kita, mengenal sesuatu yang bermanfaat bagi kita, kata Syekh itu tidak diragukan lagi bahwa itu boleh, dan kita tidak masalah memanfaatkan ini semua untuk
untuk kebaikan. Nah, maka kata Syekh, tidak mengapa kita ya memfokuskan diri kita sebagai artis baik di televisi, di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya dari platform media sosial yang tujuannya tidak lain mengenalkan manusia tentang perkara dunianya dan khususnya perkara agamanya. Seperti itu. طيب نريد منها أن توجه رسالة للمسلمين ولغير المسلمين، للعرب ولغير العرب، للممثلين ولغير الممثلين، بماذا تنصحهم؟ يعني كما نرى نحن الآن كثير من الأفلام والمسلسلات تدعو إلى الحرام وإلى الفحشاء وتظهر السلبيات في المجتمع. نحن نريد العكس، نريد أن نظهر الإيجابيات، نظهر القدوة الحسنة. فبماذا هي تنصح هؤلاء؟ Ya, kata Syekh, terakhir kita ingin mendengarkan nasihat dari Ustazah Uki, nasihat kepada kaum muslimin maupun non-muslim, nasihat kepada artis ataupun non-artis tentang bagaimana kita mengubah sesuatu yang tadinya negatif menjadi positif. Yang tadinya kita misalkan artis yang memang kurang memberikan hal positif positif kepada masyarakat, bagaimana kita mengubah. Yang intinya Syekh ingin bagaimana sesuatu yang buruk itu menjadi baik, ya. Yang tadinya punya dampak negatif di masyarakat menjadi dampak positif. Jadi Syekh meminta nasihat Ustazah Oki kepada semuanya. Bagaimana caranya agar kita memiliki pikiran agar selalu menjadikan sesuatu yang buruk menjadi baik? Kalau ditanyakan kepada saya, jawabannya sebenarnya adalah nasihat terbaik sebenarnya adalah kematian. Sesederhana itu sebetulnya. Apa yang akan engkau lakukan seandainya dokter bisa mengatakan sore ini 1 jam lagi umurmu tinggal 1 jam? Pasti 1 jam itu akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa selalu bersemangat untuk mengubah yang buruk menjadi yang baik? Ingat saja tentang kematian yang kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Itu jawabannya. Dan kalau misalnya boleh saya tambahkan lagi, bagi saya kalau ditanya orang yang sukses itu apa, adalah orang yang menebar manfaat untuk banyak orang, sebagaimana Rasul ingatkan khairun nas anfa'uhum linnas, dan kemudian mempersiapkan bekal kematiannya. Selama engkau tahu matimu tinggal sebentar lagi, pasti akan engkau lakukan segala sesuatu untuk bisa menambah amal baikmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya qalat nasiha li jami'al muslimin أو غير المسلمين، لكن خاصة هذا النصيحة للمسلمين. يا قالت يعني تكثر عن ذكر الموت، لأن إذا ذكرت عن الموت سوف تجدد الأمل، تحسن الأمل. مثلا إذا جاءك الطبيب وقال الطبيب لك عمرك بعد ساعة، سوف تموت بعد هذا، فسوف يعني من طبيعتك تعمل عملا جيدا، عملا صحيحا. ولذلك نصيحة عموما وخصوصا هذا للمسلمين، يعني تكثر عن ذكر الموت لأن هذا يسبب العمل الصالح. وأيضا هي قالت يعني إذا تريد أن تكون يعني ناجحا في الحياة، يعني افعل كما ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث قال خير الناس أنفعهم للناس. وهي قالت هذه النصيحة يعني للمسلمين يا خاصة. طيب هل عندها سؤال للشيخ؟ Kata Syekh, apakah ada pertanyaan ke Syekh lagi? Cukup Syekh, santrinya sudah menunggu. طيب خلاص الحمد لله، بارك الله فيكم. وكما رأيتم أحبابنا في كل مكان، أردنا أن نوجه رسالة من خلال الأستاذة المحترمة الممثلة الإندونيسية المشهورة أوكي، وأردنا أن نشكرها في نهاية اللقاء على ما قامت به وعلى ثباتها على مبدئها، ونسأل الله تعالى أن يوفقها لخدمة الإسلام والمسلمين.